Hello friends, welcome to the best guru. So friends, ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି ଉପରେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ ହେରି ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବା ନୋଟ୍ର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଗ୍ରୋଥ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି କହୁଛେ। ଆମର ସିଟି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଇଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ସିଟିଇଟି ହେଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ପୁରା ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଟପିକ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। କାହିଁକିନା ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହନ୍ତି ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଯେ ଗ୍ରୋଥ ତ ସେମ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ସେମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶର ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିଲା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଇଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସିଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଟିଇଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବେଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଅତି ଜରୁରୀ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ସୋ ଏଇ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କି ଚୁଜ୍ କରୁଛେ ବା ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛେ, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟିଚର ବା ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ପଢ଼ାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଲେଜ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଶକ୍ତି ବା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିଚର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବୁଝିପାରିବା ଶକ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ସିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା। କେତେ ପିଲା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼େଇବ, ବହୁତ ପିଲା ବି ଲୋକ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରୁଥିବେ, ସିଟି ପିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲାବେଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇଲା ସମୟରେ ଆମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ଟାକୁ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପିଲାଙ୍କଠି କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କହନ୍ତି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ବିଚାର ଶକ୍ତିରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଜଣେ ଟିଚର ଯଦି ଏଇ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଲେଜ ଆସେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିଚରର ୱାର୍କ ଲୋଡ଼ କମ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ
जदि ग्रोथ आउ डेभलपमेंट उपरे किसी डाउट रहिबो ताहले निश्चित आमको कमेंट बॉक्स रे जणेबे। तो चलतु स्टार्ट करिया। प्रथम हूँ आम आम नवा आम हूँ कहला ग्रोथ वृद्धि आ डेभलपमेंट हूँ विकास विकास। ताहले आम प्रथम ग्रोथ कथा चिंता ग्रोथ नवा एपटे आउ डाउन साइड आम नवा मनकर नवा डेभलपमेंट। ताहले आम ग्रोथ आउ डेभलपमेंट भितर नेले ताहले प्रथम पॉइंट हूँ ये जो ग्रोथ बा वृद्धि जोटा आम कहे सीटा हूँ गोटे ग्रोथ हूँ ग्रोथ इज ए नैरो कॉन्सेप्ट इज ए नैरो कॉन्सेप्ट नैरो कॉन्सेप्ट। आउ एपटे नवा मझे गोटे पार्टीशन करते भी बहुत बढ़िया हम मुझे पार्टीशन खाली सेमती गार पकई दूसरी। तो एठी हूँ जो आम डेभलपमेंट रहा यहाँ गोटे हूँ बॉर्डर कॉन्सेप्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट जमीती कि अच्छा यहाँ नैरो कॉन्सेप्ट कहीं ना ग्रोथ माने वृद्धि कहले पिले प्रथम ग्रोथ हूँ कौन आमर केवल हूँ हाइट जदि गोटे पिलार हाइट बढ़ला ता माने ग्रोथ है हाइट सहित वेट जदि बढ़ला किंबा तार साइज रे तार जो फिजिकल साइज अच्छी फिजिकल शेप अच्छी तो पिलाटार जो फिजिकल शेप अच्छी बा जो तार शरीर आकार अच्छी तादर तार जदि उच्चता बढ़ला किंबा ओजन बढ़ला ताले सेटा हूँ आमर जीव कौन ग्रोथ रे जीव। किंतु डेभलपमेंट हूँ गोटे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट माने कौन एठी हूँ आम शेप देखा शेप माने आकार देखा ता फॉर्म देखा स्ट्रक्चर देखा माने पिलाटी माने जमती डेभलपमेंट भितर आमर ग्रोथ जीव तार हाइट देखा तार वेट देखा किंतु एठी गोटे हूँ आसूची कौन ना तार इम्प्रूवमेंट तार मध्य देखा एठी देखिए तार वर्किंग केमती रोची माने पिलाटी केमिति काम करुच्ची जोटा को आम ग्रोथ रे मेंशन करने आउ तार पिलाटी केमिति फंक्शन करुच्ची है फंक्शनिंग कैपेसिटी केमिति रोची पिलाटी केमिति टॉपिक टाको जल्दी बुझी पारुची ता सहित डेभलपमेंट रे बॉर्डर कॉन्सेप्ट कहीं ना एठी सोशल जीव सोशल मध्य पिलाटी ता सांग मान सहित परिवार सहित पेरेंट्स सहित टीचर मान सहित किपरि व्यवहार करुच्ची एठी मध्य डेभलपमेंट रे सेटा को निया जाए ता सहित इमोशनल पिलाटी केते इमोशनल अच्छी से अन्य को किपरि साहाय्य करुच्ची सॉरी एटा देखा जाउनी मु एठी लिखि दूची इमोशनल माने पिलाटी अन्य मान को केते साहाय्य करुच्ची तार से पिलाटी पढ़ला बेले टिके टिके कथार कांदी पकाउची कि ताकू केमिति कंट्रोल करुच्ची ये सबू टॉपिक उपरे जेतेबेले आम डिस्कसन करूँ सेटा को सबू जाक नि जाए डेभलपमेंट रे किंतु ग्रोथ रे केवल हाइट आउ वेट नि जाए ओजन आउ आकार बढ़िले सेटा आम कहूँ पिलाटी वृद्धि होउची बा बढ़ुची आम कहूचे किंतु विकास कहले टोटाल बॉर्डर कॉन्सेप्ट सबू जाक ता भितर निया जाउची। तापर सेकेंड आसिला होची आमर जे ग्रोथटा होची केवल क्वांटिटेटिव चेंज एटा मन रखियो ग्रोथ होची क्वांटिटेटिव चेंज है क्वांटिटेटिव चेंज आउ डेभलपमेंट होची कौन ना होची क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंज एठी क्वालिटी आसूची क्वालिटेटिव चेंज क्वालिटेटिव चेंज ता माने ये जो आम जो नेले ग्रोथ रे कौन होची ना केवल आम क्वांटिटेटिव चेंज नौची केमिति मनकर पिलाटी अच्छी 20 केजी बसे पर देखाला जे पिलाटी बढ़िकी हो जाइए मनकर 25 केजी होती ताहले एठी आमे जदि हिसाब करिबा जे पिलाटी केते वृद्धि होईची बा केते ग्रोथ होईची ताहले आमे कहबा जे पिलाटी 5 केजी ग्रोथ होईची कहिची 5 केजी ग्रोथ होईची बा बढ़ीची ताकि एटा आमे मेजर करि पाछे तेंगुरी एठी गोटे क्वांटिटेटिव चेंज होची ग्रोथ नाली आमे एठी मेजर करि पाछे किंतु तो डेवलपमेंट होची क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंज
ताले क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंज कहीं पिले तुम बहुत गुड़ा जब यूट्यूब रे वीडियो देखुथब गोटे गोटे जगार कहुच्छे डेभलपमेंट क्वांटिटेटिव नुह आम डेभलपमेंट को मेजर करें ना किंतु मु कहबी बही कह जे डेभलपमेंट हूँ क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव केमिति ना आम गोटे पिलार इंटेलिजेंट कोसेंट इंटेलिजेंट कोसेंट बा जोटा को कहूँ आईक्यू आम गोटे पिलार आईक्यू मेजर कर जमी आइनस्टाइन आईक्यू को मेजर कराइला सेमती आम गोटे पिलार आईक्यू को मेजर कर तेणुक सेटा हूँ क्वांटिटेटिव जेहेतु आम मेजर कले आम क्वांटिटेटिव कले तापर आउ गोटे कौन ना हूँ क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव केते ना आम गोटे पिलार कॉग्निटिव जमती कहली क्वालिटेटिव माने तार इमोशनल रहिला ताले सोशल इमोशन रहिला सोशल फंक्शन रहिला तापर कॉग्निटिव पावर माने कॉग्निटिव माने बुझी पारिबा शक्ति एगुड़ा को कौन ना एगुड़ा को आमे माने मेजर करि परिया नै गोटे पिलार केते इमोशन अछि ताको आमे मेजर करि परिबा नै तेणुक एई जो डेभलपमेंट पाई मध्य आमर विभिन्न प्रकार स्केल व्यवहार करा होछि ताको यूज करिकि आमे तार मापी पारिबा तापर तो थर्ड पॉइंट होछि ग्रोथ इज मु लिखुछि ठीक ना ग्रोथ इज थर्ड पॉइंट होछि ग्रोथ इज purely used in physical सेंस रे आमे टोटाली ग्रोथ टाको आमे टोटाली फिजिकल सेंस रे व्यवहार करछे हैला केवल पिलाटीर फिजिकली माने बॉडी रे तार कोन चेंज आसुची सेटा आमे मेजर करछे किंतु डेभलपमेंट थर्ड पॉइंट होची डेभलपमेंट होची ओवरऑल चेंज माने तार फिजिकल चेंज तार इमोशनल चेंज तार सोशल चेंज तार कॉग्निटिव पावर चेंज तार अंडरस्टैंडिंग केपरि रोची सेटा मध्य आमे कैलकुलेशन करूचे फोर पॉइंट होची ग्रोथ होची एटा भल जिनसटे ग्रोथ इज एक्सटर्नाल किंतु डेभलपमेंट होची इंटरनल डेभलपमेंट इज इंटरनल ताले फोर पॉइंट आइला ग्रोथ होची एक्सटर्नाल डेभलपमेंट होची इंटरनल ता माने ग्रोथटा एक्सटर्नाल केमिति हला ना देख तमर जड़े टीचर हिसाब रे जड़े स्टूडेंटर लोकेशन जहाँ हो कि तार फैमिली कंडीशन जहाँ हो तुम्हें से पिलाटीर एक्सटर्नाल फीचर बा जोड़ा फिजिकल चेंज बा शरीर को देखिकी लक्ष्य करिकी तमें जापर जे पिला बढ़ी ना बढ़ी नहीं तेणु जापर है तार जो हाथ गोड़ अच्छी हैंड लेग अच्छी कि इयर अच्छी कि जेकोसी जिनस माने बॉडीर पार्ट अच्छी से केते बढ़ी कहीं आम जापर आम बेले बेले गोटे गोटे पिलाटा को छुट्टी पर देखला अरे तू कौन एत चेंज हो जाइचु आम कहे कहीं आम केवल बाहर जिनसटा लक्ष्य कर जानी दौचे जे यही पिलाठारे किछि ना किछि ग्रोथ होती पिलाटीर किछि ना किछि ग्रोथ होती किंतु डेभलपमेंट इज इंटरनल माने कौन डेभलपमेंट है आमको कौन आम देख आउ गोटे कहीपर ग्रोथ एक्सटर्नाल माने यहाँ आमको खाली आखिरे आम नेकेड आईरे देखिपर खाली आखिरे आम देखिकी जापर जे ये पिलाटीर ग्रोथ होती नेकेड आईज आम देखिपर किंतु डेभलपमेंट हूँ इंटरनल डेभलपमेंट हूँ पिलाटीर हूँ कौन ना तार जो रिजनिंग रहा क्रिएटिविटी रहा तापर तार जो
ଇନୋଭେସନ୍ ପାୱାର, ଇନୋଭେସନ୍ କାପାସିଟି ରହିଲା, କିମ୍ବା ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତା'ର କ୍ରିଏଟିଭ୍ କେତେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ, ଏଇଟା ନେକେଡ୍ ଆଇରେ କ'ଣ ନା ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସି, ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ନେକେଡ୍ ଆଇ, କ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ନେକ୍ଡ ଆଇଜ୍ ହେଲା। ତାମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ତାକୁ ଦେବା ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କର, ବାବୁଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କର କି ଝିଅ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କର, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ପାଖରେ କେତେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଆସିବ। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିବ ନା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥଟା ଯେଉଁ ଆମର ହେବ ଡଜ୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ stops with maturity। କିନ୍ତୁ 5ରେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ starts from birth and stops with death ହେଲା। ତାହା ମାନେ ଦେଖ 5 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଗ୍ରୋଥ ଡଜ୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍, ଷ୍ଟପ୍ସ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ତାହା ମାନେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ବି ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଆମେ ବି ଦିନେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍, ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜନ୍ମରୁ, ବାର୍ଥରୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମଲା ପରେ ହିଁ ସରିବ। ତୁମେ କହିବ କେମିତି ସରିବ? ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କେମିତି ସରିବ। ପିଲେ ଦେଖ, ବହୁତ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କେମିତି ବାର୍ଥରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଡେଥରେ ହିଁ ସରିବ, ଆଉ କାହିଁକି ମଝିରେ ତା'ର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କାହିଁକି ନା। ପିଲେ ଦେଖ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଏଠି ସୋସିଆଲ୍ ରହୁଛି, ଇମୋସନାଲ୍ ରହୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲାବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା କାପାସିଟି ବହୁତ କମ୍ ଥିବ, ହିସାବ କିତାବ କରିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୟସର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଉ ଭଲସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ରଖୁଥିବେ, ବହି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ଭଲ ସେମାନେ ସ୍କୋର୍ କରନ୍ତି, ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ, ମନେକର ଜଣେ ଲୋକକୁ 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 60 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରି ଆସିଥାଏ, ତା'ର ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ୟୁଜ୍ କରିକି 60 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସିଏ କ'ଣ କରିପାରେ ନା ପୁଣି ତା'ର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାର୍ଥରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଡେଥରେ ସରେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରୋଥ୍ cannot be reversed
रिभर्सड ग्रोथ कैन नॉट बी रिभर्सड माने गोटे पिलाटे बढ़ी जाइए किंबा गोटे पिलाटे कौन तार फिजिकाली ग्रोथ हो जाइए सी चाहिए भी आगे छोट सी जो छोट पिला बेलू को आसीपर कि आसीपर ना तेणुकर ग्रोथ कैन नॉट बी रिभर्सड बट डेवलपमेंट कैन बी रिभर्सड डेवलपमेंट कैन बी रिभर्सड ता माने डेवलपमेंट कौन हो पार ना डेवलपमेंट हूँ रिभर्स हो पार केमी ना गोटे मनकर पिलाटी पिला बेलू पाठ पढ़ुना किंतु सी बड़ है सी धीरे धीरे तार जो अंडरस्टांडिंग कैपेसिटी आसो सी सब जिन जापर तापर तार पाठ पढ़ार मन लगे सी धीरे 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 डेभलप करे तार बिहेवियर चेंज हुए तार सब कार्य कौन हुए से चेंज हुए तेणुक यहीटा हूँ टोटाल वीडियो हूँ कौन ना ग्रोथ आउ डेभलपमेंट उपर आशा करी टी लेखार अक्षर टी जदि एपट सेपट थाए टी एडजस्ट करदेव आम दुईटा खंडे क्वेश्चन डिस्कसन करवा फास्ट क्वेश्चन डिस्कसन करिया व्हिच इंडिकेट्स द चेंज इन दी क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ ए चाइल्ड ए रे ग्रोथ बी रे डेवलपमेंट सी रे लर्निंग डी रे एनवायरनमेंट ये क्वेश्चन पचाची जे कौ चेंज हेले आम जापर माने कौ चेंजटा बेसिकली गोटे चाइल्ड रो क्वालिटी बा कैरेक्टर को इंडिकेट करुच्ची फास्ट ऑप्शन हूँ ग्रोथ बा वृद्धि बी रे डेवलपमेंट बा विकास लर्निंग रोची शिक्षा डी रे एनवायरनमेंट बा परिवेश तो यार आंसर ऑटोमेटिक हम कौन जेहेतु क्वालिटी कथा आइला आम जान क्वालिटी हूँ कौन डेवलपमेंट हूँ क्वालिटी अच्छी ग्रोथ रे केवल क्वांटिटी तेणुक आंसर हम कौन डेवलपमेंट।